পাবলিকরা কি করলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ইউপিপিএল দলের কাজ হচ্ছে ভাগাভাগি নিয়ে। ইউপিপিএল দলের কাজ হচ্ছে। লাইভ টেলিকাস্ট দিছি, লাইভ চলে না লাইভ ফেসবুকে দেন লাইভ টেলিকাস্ট দিছি, লাইভ চলে না লাইভ ফেসবুকে দেন পাবলিকরা কি করলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ইউপিপিএল দলের কাজ হচ্ছে ভাগাভাগি নিয়ে। ইউপিপিএল দলের কাজ হচ্ছে। লাইভ টেলিকাস্ট দিছি, লাইভ চলে না লাইভ ফেসবুকে দেন লাইভ টেলিকাস্ট দিছি, লাইভ চলে না লাইভ ফেসবুকে দেন रॉयल एनफील्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आई आफा BM इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स।
बे आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। बिटिआरनि सदर सहर कक्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिंग, OT टेक्निशियन, ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।